مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أشرف العرب والعجم والإمام الطيبة والحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زده يا ربي شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين، الخطبتان فيها مكان ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ونحن في أنس وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة، فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنكذنا من ظلمة الجهل والدياجر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ الرسول النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع، فيها الغنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهيه وتدعي. معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah sama-sama saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri khususnya, dan kepada para hadirin pada umumnya, untuk selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan amal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan mengistiqomahkan amalan yang kita lakukan sehingga insyaallah di akhir hidup kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, beliau berkata, qala li Jibril, berkata kepadaku malaikat Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dalam pesan yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, marilah kita ambil pelajaran dari hadis Nabi ini. Yang pertama, beliau katakan, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, tapi ingat engkau akan mati. Hiduplah sepanjang umurmu, tapi ingat engkau akan berakhir di dalam kuburan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bahwasanya kematian adalah suatu hal yang pasti, tidak bisa dimundur ataupun dimajukan walaupun satu detik. Ketika datang ajalnya seseorang, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundur. Sehingga kematian adalah suatu hal yang pasti bagi kita. Kematian adalah suatu hal yang pasti akan datang kepada kita, tidak diragukan lagi. Sehingga apa bekal kita untuk menghadapi kematian? Kata Nabi, hidup semaumu, tapi ingat engkau akan mati. Maka kita lihat di dalam pesannya Imam Syafi'i rahimahullah. Di dalam syairnya beliau memberikan pesan kepada kita semua. Beliau mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jana al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau tidak tahu apabila datang malam engkau apakah akan hidup sampai besok paginya. Kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak pemuda-pemudi yang pagi dan sore harinya bersuka cita, riang gembira, bersenda gurau dengan sanak keluarga. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, tapi dia tidak tahu malaikat sudah rajut kain kafannya dia. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin 'asha hina min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sehat, kuat badannya, bugar tubuhnya, mata min ghairi illatin, mati tanpa ada penyakit, tanpa ada sebab. Ketika ajal datang, tidak harus tua, tidak harus sakit, mati ketika datang waktunya maka dijemput oleh malaikat Israel. Wa kam min sakimin 'asha hina min ad-dahri. Betapa banyak orang sakit, minggu ini di rumah sakit ini, minggu besok pindah ke rumah sakit yang lain, dirujuk lagi ke rumah sakit lain, hidupnya sakit-sakitan, 'asha hina min ad-dahri. Tapi ketika belum datang ajal, dia terus hidup di dunia ini. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli betapa besar pangkat seseorang, betapa kaya harta seseorang, betapa tinggi ilmu seseorang, betapa mulia kedudukan sosial orang tersebut, ketika datang ajalnya pasti akan mati. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah pun meninggal dunia menjemput ajalnya. Apalagi kita manusia biasa, tidak mungkin untuk terhindar dari namanya kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamah 'inda rabbikum tahtasimun. Engkau wahai Rasulullah akan menjadi mayat, begitu pula umatmu, mereka akan meninggal menjadi mayat. Kemudian di hari kiamat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka saling menuntut meminta keadilannya. Kemudian yang kedua, kata Nabi dalam pesannya, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Perbuatlah semaumu, sesukamu, tapi ingat engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau yang kita buat baik, kita amalin baik, maka insyaallah balasan kita juga akan baik. Tapi apabila yang kita buat rusak, bejat, tidak sesuai etika, maka yang kita jumpa di hari kiamat nanti, balasan yang kita terima tentu juga seperti itu, ma'asyiral hadirin. Sehingga apabila hidup di dunia ini baik kepada orang, indah kehidupannya kepada tetangga, ramah orangnya, baik akhlaknya,
rajin dia bersedekah, beramal ibadah, sosial maupun kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya baik, maka dia akan mendapati juga keadaan tersebut baik. Namun sebaliknya, kalau di dunia ini zalim kepada orang, tidak pernah sedekah, tidak pernah keluarkan zakat, pelit hidupnya, menzalimi orang, mengata-ngatain orang, memfitnah orang dan lain sebagainya, maka nauzubillah dia akan berjumpa dengan Allah juga dengan keadaan membawa amal seperti itu. Sehingga diumpamakan ketika orang yang hidupnya membawa amal ibadah, ketika dia berjumpa kepada Allah, maka orang tersebut bagaikan dia berjumpa dengan keluarganya. Setelah berpisah berpuluh-puluh tahun dalam rantauan, ketika dia kembali berjumpa dengan keluarganya, maka seperti itulah keadaan orang yang nanti menghadap Allah dalam keadaan membawa amal ibadah penuh dengan kebahagiaan. Namun sebaliknya, orang yang di dunia ini buruk kehidupannya, maka keadaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bagaikan budak yang lari dari tuannya. Kemudian dia berjumpa lagi dengan tuannya, maka tentu tuannya akan menghukum budak tersebut. Seperti itu pula keadaan seorang hamba yang di dunia ini buruk, maka dia akhirat nanti keadaannya seperti itu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Maka ketiga, cintailah orang yang engkau ingin cintai. Cintailah semua, tapi ingat engkau akan berpisah dengan orang tersebut. Secinta-cintanya ibu kita kepada kita, bapak kita kepada kita, istri kita kepada kita, begitu juga sayang dan cinta kita kepada anak kita. Tapi ketahuilah ketika kita mati, mereka semua tidak mau ikut ke dalam kuburannya kita. Mereka semua berpisah dengan kita, meninggalkan kita sendirian di dalam kuburan. Sehingga di dalam kitab Kutuful Falihin yang dikarang disusun oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, dinukil dari kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Itba' mayit salas." Mengikuti kepada mayat itu tiga perkara, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ikut kepada mayat itu tiga hal. Yang pertama, ikut kepadanya ahluhu, keluarganya ikut mengantarkan dia. Wa maluhu, hartanya juga ikut mengantarkan dia. Wa amaluhu, dan amalnya juga ikut mengantarkan dia ke dalam kuburnya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid amaluh. Maka dua tadi pulang ke rumah, keluarganya pulang, hartanya pulang. Yang menemani dia di kubur hanyalah amalnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah tiga pesan Nabi SAW kepada kita. Yang pertama, bahwasanya kita terus mengingat kepada kematian kita. Kita ingat kepada hari di mana kita akan kembali kepada Allah. Sehingga Nabi SAW beliau sangat marah ketika ada umatnya yang berusia 40 tahun tetapi belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sabilul Iddikar, Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau menukil satu riwayat bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW ketika menginjak usia 40 tahun dan belum baik dia belum kembali kepada kebaikan, belum ingat kepada masjid, belum ingat kepada Allah, usianya 40 tahun, maka apa yang terjadi? Yamsahu syaitan wajhahu. Syaitan tiap hari mengusap wajahnya dia, dan syaitan berkata, bi abi wajhun la yuflih. Demi ayahku, demi datuk moyangku iblis, kata syaitan, ini adalah wajah yang tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Kemudian Nabi SAW di dalam kitab yang sama, Al-Habib Imam Haddad mengatakan di dalam hadis itu, Nabi SAW bersabda, Man balagha arba'ina walam yaglib khairuhu syarrahu fal yatahajjaz ilan nar. Siapa orang yang sampai usia 40 tahun tetapi kebaikannya belum mengalahkan daripada kejahatannya, artinya dia belum kembali kepada Allah, belum taat kepada Allah, maka siap-siaplah untuk menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga khutbah yang singkat ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Semoga menjadi pelajaran buat kita untuk selalu senantiasa mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan amal, tingkah laku kehidupan kita, dan juga kita semua insyaallah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali ke jalannya Allah
menyembah kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hasanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqauli yahtadil muhtadun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على طاعته وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واحذل من حذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم أمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عاما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.